समस्त को शुभकामना। आज यही ग्रीष्म अवकाश छुआ मानक पई प्रथम करी गोटे छोटिया भिडियो बनैबा को जाउछि। तेणु आपण मानक भल लागो कि नहीं ता जाने ना, तथापि यही ग्रीष्म अवकाशर समय को अतिबाहित करिया पई छोट छोट छुआ मानक पई नवम श्रेणी छुआ मानक पाठ पढ़ाऊली। तेणु से छुआ मानकर मन भितर थिबा अवशोष को जिज्ञासा को सेमानकर अज्ञानता को दूर करने मु छोटिया प्रयास टे करिछि। आपण मानक भल लागो कि नहीं ता जाने ना, तथापि मो श्रेणीर छोटिया छोटिया छुआ मानकर जे कि वर्षा, प्रियंका, बन्या, समीक्षा, रितेश आउ शुभंकर यही भली छोट छोट छुआ मानकर मेघना आउ होचे सुहान। तेणु एमानकर मनर आकांक्षा को पूरण करिया पई छोटिया भिडियोटे बनाऊँगी। ताहा आपण मानक के दूर भल लागिबो मु जाने ना, तथापि मु पढ़ाऊली नवम श्रेणीर काहा मुख अनाई बंचीबी भक्तचरण दासंकर कविता। तेणु भगवान श्रीकृष्ण जेतेबेले मथुरारू कंसर डाकरा पाई धनुयात्रा देखिया पाई जाइछंती जीवा पाई बाहरी छंती। एही अवसर रे माता यशोदांकर हृदयर व्यथा मनर कथा ताकू से कवितार प्रकाश करछंती। किंतु पाठ पढ़ेवा पूर्व भगवान श्रीकृष्ण को किभली भावरे कंस मारिया पाई चेष्टा करिछि से कथा को छुआंका आगरे बखाणिया समय छुआंक मनरे प्रश्न थिला किभली भावरे कंस काहींकी पूतना, शकटासुर, बकासुर, काकासुर, काकसुर इमिति असुर मानक काहींकी पठाइला। से तो राजा तार क्षमता ते बहु क्षमतार अधिकारी, से चाहिथिले निजे मध्य जाइकी कृष्ण को मारी पारि थांते। काहींकी से निजे गले नहीं राक्षस मानक प्रेरण कले। ये प्रश्न जेतेबेले सेमानक मन भितर उंकी मारिला, मु तांकर प्रश्नर उत्तर दबाकू जाई कहली मु जेतिकी जानिथिली ताकू कहली। कारण सी एक अभिशाप पाइथिले जोथि पाई कि गोपपुर को जाऊ नथिले। तेणु छुआ मानक मन भितर पुणी प्रश्न उठला किए से अभिशाप देथिले, काहींकी अभिशाप देथिले। तेणु ये प्रश्नर उत्तर रे मु घांटी चकटी हे गली। तेणु छुआ को कथा देली ठीक अच्छे, कारण यह तो विषय भित्तिक नहीं, तथापि पुराणर कथा आउ ताकू तुम पाखरे मु सुचारू रूपे जानी साइला परे तुम मानकू परिप्रकाश करिबी। जेहेतु छुट्टी हे गला छुआ मानक पाखरे तांकर प्रश्न उत्तर को परिप्रकाश करि परिली नहीं। किछिटा छुआ जानिचंती, सबु छुआ जानि नांती। हठात किनी स्कूल बंद हे गला। तेणु ताकू एई भिडियो माध्यम रे मो छुआ जानिबा संगे संगे अन्य मानकर जहार मध्य इच्छा थिबो बा जानि नथिबे, जानिबाकू जो माने इच्छा करुथिबे से माने मध्य जानि परिबे। समस्तक पई एई ग्रीष्म अवकाशर समय को आमे शिक्षामूलक भाव में घरे बसिकी किभली भाव में अतिबाहित करवा मजारे मजारे खुशी खुशी से हिसाब से ये भिडियोटी मुझे बनई। तेणु देखा मु जितेबाला ये प्रश्न छुआ मान मनरू आईला जहाँकि मोर गोटे बड़ सौभाग्य है, जहाँ मु भी से कथा को जाना मोर भारी इच्छा है। प्रथमे मो विद्यालयर पूर्वतन प्रधान शिक्षक मदन सार को पचारि सी से कथा कहले सी कहार अभिशाप पाई। तेणु सठिक उत्तर मुझे भी पाइपारि नहीं। आउ मत आउ ये जो जानिबार इच्छा ये जिज्ञासा मत आउ निद हजेदेला मो मुंडर। तेणु जदिओ निद हजेदेला छुआंकर छुआ को शिखेबार जिज्ञासा मो पाखे जी
ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଖି ଆଗକୁ ନେଲି, କାହାକୁ ପଚାରିବି? ମୋର ପୂର୍ବତନ ମୋର ଗୁରୁ, ଯିଏକି ଯାହା ପାଖରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେ ଗୁରୁ ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାୟକ, ହାଟଡି ହାଇସ୍କୁଲର ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଇଞ୍ଚୋଳ ଯାହାଙ୍କ ଘର, ଆପଣମାନେ ବି କେହି କେହି ସେଇ ସାର୍ଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ର ଥିବେ, କାରଣ ତାକୁ ସେ ସାର୍ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ମାନେ ଏ ଧୃଷ୍ଟତା କେବେ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଏମିତି ମାନେ ଏତେ ଭଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କେବେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଅଟଇ, କର୍ମରେ ନଥିଲେ ଅକର୍ମ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା କର୍ମରେ ନଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ନଥାଏ, ସେଇ ଫଳ ଯିଏ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସାର୍। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ, ତୁମେ ମହେଶ୍ୱର, ମୁକିବା ବନ୍ଦିବି ମହିମା ତୁମର। ଯାହାଙ୍କ ଦାନ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ବଳରେ ଜୀବନ ଯେ ଧନ୍ୟ ହୁଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ଦାନ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜୀବନ ଆମର ସବୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସେ ଧୃଷ୍ଟତା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସାର୍ ମୋର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବି, ସେ କହିଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାରିଲି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏକି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଓଝା ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଲି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କହିଲେ ହଁ ସିଏ ବି ସେମିତି କାହା ପାଖରୁ ମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନ ଭିତରକୁ ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯେ ଥିଲେ ଆମର ପରିଡ଼ା ସାରେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ସେଇ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଥାଆନ୍ତି। ମାନେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେଣି, ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲଗେଇଲି। ସେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମ୍ୟାମ୍ ଧରିଲେ, ଧରିକି କହିଲେ କିରେ ବାବା କ'ଣ କି? ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ ଥିଲା। ତୁମେ ସାର୍ଙ୍କର, ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେ ପଚାରିଲେ କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ର। କାରଣ ଆମଠାରୁ ଯେହେତୁ ସାର୍ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୁଣରେ ବହୁ ଗୁଣରେ ମାନେ ଭଲ, ବହୁ ଗୁଣରେ ବି ଅଧିକା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ର। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ସିଏ ପୂଜା ସାରିକି କଥା ହେବେ ବି ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ। ତଥାପି ମୋତେ ମାନେ ବସିପାରିଲିନି। ଆମ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଯେଉଁ ନନା, ହରିଓମ୍ ନନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହରିଓମ୍ ନନା। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ଆମ ମିସେସ୍ ପଚାରିଲେ, ନନା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ସେଇ ନନା ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲେ ନା, ଗୋପପୁରରେ ଗୋମତ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ଗୋମତ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ସେ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ କଂସ ଆଉ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ଗୋପପୁରକୁ। କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ନନା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ସେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାସ୍କର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ହଠାତ୍ କିଣି ମୋ ପୂଜାରୁ ସାରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କ'ଣ କିରି ବାବା? ନା ଏଇଆ ସାର୍, କ'ଣ କରିବା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଭାସ୍କର ସାର୍ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ଏବଂ ନବଘନ ସାର୍, ଯିଏକି ଥାଆନ୍ତି କଳିଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲର ସାର୍, ସିଏ ଥାଆନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ସେନ୍ତିରାରେ ପାଲା ହେଉଥାଏ, ବାଦି ପାଲା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କତିକି ଫୋନ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ ସାର୍ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଯାହାକି କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ ସିଏ ନା, ସିଏ କହିଲେ ଯେ କି ଗୋମତ ନାମକ ପର୍ବତରେ ଏ ଗୋମତ ଋଷି
गोमत पर्वत से पर्वत रे किए ऋषि ना ए गोमत एक नाम गोमत ऋषि किंतु सी जो पर्वत रे रोहुथिले सी भी गोमत पर्वत तेणु यही पर्वत रे गोमत पर्वत रे गोमत ऋषि जेतेबेले ऋषि लोक तांकर जीवन यापन शैली किमितिया आमे तो समस्ते जानिचंती वर्तमान कली जुगर मनीष परी तो नुहे तेणु वर्तमान कलिजुग मनीष केते उशृंखल केते हिंसा कपट दोष मनीष भितर रही ताहा तो आमे वर्णना करि परिबा नहीं तथापि ऋषिंकर जीवन यापन वसुधैव कुटुंबकम भावना ए वसुधा को से कुटुंब परि परिवार बड़ी मन करी जीव जंतु पशु पक्षी समस्त को पाली थांती स्नेह आदर रे निज संतान परि पाली थांती एवं रही थांती कारण तुलसी दुई पत्रु बासे बिछुआती दुई पत्रु कुंडई हुए बिछुआती कुंडई हवा भली कंस जेतेबेले छोट बेलू तार गुण परिस्पुष्ट हो सारा से कौ प्रकृतिर मनीष राक्षस प्रकृतिर मनीष केबे तुलसी हब नहीं तेणु बिछुआतीर गुण कुंडई हवा जमिति तेणु राक्षसर गुण तार छुआटी बेलू परिस्पुष्ट है छुआ बेले सी गोमत ऋषि पाखक ऋषि आश्रम को जाई गोमत ऋषि निजर संतान भली पाली पशु पक्षी मान हत्या करी एवं गोमत ऋषि आसबास जिनस पत्र सब फिंगा फिंगी नष्ट भ्रष्ट कर आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर लगे यार कंसर अत्याचार अतिष्ट हो पड़े गोमत ऋषि तेणु अतिष्ट जिते हो पारे आखि आगे लालन पालन कर संतान भली पशु पक्षी मान मारिले हाणिले ये कले शेष गोमत ऋषि अभिशाप देले कहले मु तोते अभिशाप दूची तु ये गोपपुर रे पाद थापिबा मात्रे तो मूर्धना फाटिଯିବ ए कथा चारिआडे प्रकट हो गला कंस को सेठू बारण करागला आउ गोपपुर को न जीवा पाई से बेठारु छुआटी बेलू आउ गोपपुर को से पाद थापी ना तेणु कृष्ण जितेबले आसिकी कौन अष्टम गर्भरे जन्म लाभ कले माता देवकी पिता वसुदेव कोल सेतेबले अंधार आलुओ हो गला आउ माने सुप्त जाग्रत हेले जाग्रत सुप्त हो गले तेणु यही भली भाव बंदीशालार शिकुड़ी खोलीगला भगवान को धरी वसुदेव मुंडरे मुंडई चली तेणु ये कथा को आम बखाणा ना सी तो बहुत कथा तेणु छुआ मानकर जहाँ जिज्ञासा थिला ये कथा को पूरा संपूर्ण रूपे आमर जो कड़ीगाँ सारे भास्कर सार कहले एवं भास्कर सारे पूजारू अधारू मत एक कथा कहले शुणी बहुत खुशी लगिला एवं ताकू मु चाहिए किभली भाव में मो छुआ पाखे पहुँचाइबी छुआ तो आउ स्कूल को आसुना तेणु मो छुआ शिखा संगे संगे समस्त ओडिया भाई भूणी माने एवं न जानी लोक मान जदि भल लगी थाए ताहले कृतार्थ मणिबे निजको तेणु मो श्रम सार्थक हम आज मोर प्रथम भिडियो मु आरंभ करिछि जदि खुशी लगी थाए ताहले निश्चित द्वितीय भिडियो मते से खोराक जोगेब मो प्रयास जारी रहिबो आपण मानक उत्सर्ग करे रहुछि जय जगन्नाथ।